Pomaže Bog, braće i sestre. Danas se praznuje prepodobni otac Sergej Radonješki i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitiju. Prepodobni i bogonosni otac naš Sergej rodio se u gradu Rostovu od pobožnih i uglednih roditelja Kirila i Marije, nadanuše mu ime Vartolomej. I od prvih dana svoga života mladenac se pokazao strogi isposnik. Srijedom i petkom nije sisao, a nije se ni doticao materinih sisa i drugi dani kada se dešavalo da ona jede meso. Primitivši to, Marije prestade jesti meso. Kada Vartolomej navrši 7 godina, roditelji ga dadoše da se uči knjizi. Dok se braća učahu lijepo i pokazivahu velike uspjehe, dotle Vartolomej daleko izostajaše za njima jer je teško učio. Iako se učitelj veoma ustrajno trudio oko njega, ipak je on vrlo malo napredovao. I zato su ga roditelji grdili, učitelj kažnjavao, drugovi ismijavali. Veoma ožalošćen zbog svoga neuspjeha u učenju, Vartolomej se plamenio i sa suzama molješe Bogu da mu da napredak na knjizi. I Gospod usliši molitvu pobožnog djeteta. On revnosno posjećivaše hram Božji, ne propuštajući ni jednu službu. Dječje igre on brižljivo izbjegavaše. U veselju i osmijehu svojih vršnjaka ne učestvovaše, jer je znao da zli razgovori kvare dobre običaje. Iako se još nije nalazio u manastiru, on je vodio monaški život, tako da su se svi iznenađivali videći takvo uzdržanje i pobožnost u dječaka. Nakon nekoliko godina roditelji njegovi Kirilo i Marija presadiše se iz drevnog i slavnog grada Rostova u skromni gradić Radoneš. Vartolomej, kome tada bježe 15 godina, dođe također sa svojim roditeljima u Radoneš, a braća njegova bjehu se već poženili. Kada napuni 20 godina, Vartolomej stade moliti svoje roditelje da mu dadu blagoslov da se postriže u monaha, jer je odavno žudeo da se posveti Gospodu. No roditelji njegovi, iako monaški život stavljahu iznad svega, ipak moliše sina da pričeka neko vrijeme. Isprati nas do groba, pogrebi nas, a onda ostvari i ispuni svoju želju. Vartolomej, poslušan i pun ljubavi sin, pokori se volji svojih roditelja i usredno se stareše da ih utješi u starosti da bi zaslužio njihove molitve i blagoslov. Na izvjesno vrijeme pred smrt Kirilo i Marija primiše monaštvo u Pokrovsko-Hoćkovom manastiru koji se nalazi na 5 km od Radoneža. Tamo dođe i obutaveli stariji brat Vartolomej Stefan i stupi u monaštvo. Nakon malo vremena roditelji Vartolomejevi se jedan za drugim ubrzo u miru predstaviše i biše pogrebeni u Hoćkovom manastiru. Posle smrti svojih roditelja braća provedoše tu 40 dana uznoseći Gospodu usredne molitve za upokojenje novopredstavljenih slugu Božjih. Česnući za pustinjaštvom, Vartolomej moljaše starijeg brata Stefana da ostavi Hoćkov manastir i da idu radi podviga u pustinju. Stefan pristade i oni krenuše da traže pustinsko mjesto podesno za pustinjački život. Dugo oni hodiše po okolnim šumama dok ne dođeše na mjesto gdje se sada vije manastir Presvete Trojice, proslavljen imenom prepodobnog Sergija. Mladi podvižnik Vartolomej bi obuzet velikom radošću, vidjeći kako se njegova zavjetna želja počinje ostvarivati. I on se sada sa još većom revnošću predade duhovnim podvizima. Ali njegov stariji brat Stefan ne biješe oduševljen ovako pustim mjestom i u radovima slavu pomoć ukazivaše Vartolomeju, pa ubrzo ostavi mladog brata u pustoj šumi i pređe u Moskovski Bogojavinski manastir. Ostavši potpuno sam, Vartolomej se stade ustrajnije pripremati za monaški život, jer biješe riješio da postrek primi onda kada ojača u trudovima i podvizima. I u svoje vrijeme mladi pustinjak pozva kod sebe jednog igumana po imenu Mitrofana, koji ga i postriže u monaški čin u 23. godini života, na dan svetih mučenika Sergija i Vakha, zbog čega Vartolomeju i bi dato ime Sergija. Iguman svakog dana služiše svetu liturgiju i pričešćivaše ga svetim tijelom i krvlju Gospodnjom. Za sve to vrijeme hrana Sergij pješe prosfora, koje mu je svakog dana davao iguman. Međutim, glas o neobičnom pustinošitelju podvižniku poče se širiti. Pred drugih dozadoše za njega bogobojažljivi monasi i sadaše dolaziti u Radonešku pustinju po jedan, po dvoje ili po troje, moleći prepodobnog Sergija da ih primi za svoje sažitelje i sa
podvižnike. Od tog vremena prepodobni Sergije stade se podvizavati ne kao usamljenik, već zajedno sa bratijom. Međutim, u manastiru se svakim danom sve jače osjećala potreba za igumanom i jerejem. Pozivati u manastir sveštenike nije uvijek bilo moguće, a i bratije je bio potreban rukovoditelj sa igumanskom vlašću. Lice dostojnjeg zato nije bilo od osnivača obitelji, ali prepodobni Sergije se plašio igumanstva. Želeo je on da bude u manastiru ne starješina, nego posljednji inok. Na posljedku se podvižnici Radonjevške pustinje dogovoriše i reši da prepodobnog Sergija izaberu za igumana. Prepodobni Sergije odlučno odbije. Međutim, one su i nadalje neodstupno moljahu prepodobnog i tako bi sveti Sergije najprije postavljen za jerođakona, zatim ga rukopoloži za jeromonaha. Postavši iguman, prepodobni otac naš Sergije ne samo ne izmeni svoje pređašnje podvige, nego sa još većom revnošću ispunjavaše sva monaška pravila. U prvo vrijeme svoga postojanja obitelj prepodobnog oca našeg Sergija biješe vrlo siromašna. Podvižnici njeni često nisu imali ni ono što je najupotrebnije. Prepodobni otac naš Sergije činjaše i razna čudesa. Glas o čudesima prepodobnog oca Sergija sada se brzo širiti i k njemu počeše dovoziti bolesnike, ne samo iz okolnih naselja, nego iz dalekih mjesta. Uopšte, sveti Sergije stalno je nosio vetu i grubu odjeću, te ga zbog toga mnogi nisu mogli raspoznati i smatrali su ga za manastirskog slugu. Obitelj prepodobnog cvjetaše vrlo vrlinskim ljudima. Mnogi od njih biše uzeti za igumane po drugim manastirima, a neki više postavljeni za episkope. I svi oni uspjevahu u vrlinama, vođeni i rukovođeni svojim velikim učiteljem, iskusnim u vršenju zapovijesti gospodnjih, prepodobnim Sergijem, koji biješe primjer stado svome vodeći ravnoangelni život. Ne samo u Moskvi, nego i u mnogim drugim mjestima nicali su manastiri, osnovani ili učenicima prepodobnog Sergija ili pak samim njim. Poživjevši mnogo godina u velikom uzdržanju i trudovima i učinivši mnoga čudesa, prepodobni otac naš Sergije dostiže duboku starost, navrši 78 godina. Providjevši svoj odlazak k Bogu, on na 6 mjeseci pre tog sazva k sebi bratiju i predade starešinstvo svome učeniku Nikonu. Postavši dakle Nikona za igumana, prepodobni se predade potpunom bezmolju, potpunom molitvenom tihovanju i stade se pripremati za odlazak iz ovog vremenskog života. Septembra mjeseca on se razbole i osjetivši svoj skorašnji odlazak k Bogu, on pozva k oceve bratiju i obrati im se posljednji put sa poukom. Pošto ih Bog mudro posavjetova i pouči, on se oprosti sa svima i blagoslovi ih sve. U posljednjim trenucima svoga zemaljskog života prepodobni se pričesti svetim tajnama Hristovim. Zatim, podigavši ruke svoje, on sa molitvom predade Gospodu svetu dušu svoju. Čim svetitelj izdahnu, neiskazani miomir rasli se po njegovoj keliji. Lice mu biješe svijetlo i sinješe nebeskim blaženstvom. Bratja gorko plakaše svoga učitelja i nastavnika i česno tijelo njegovo pogreboše, položivši ga u crkvi životvorne trojice sa desne strane. 30 godina poslije predstavljenja prepodobnog Sergija biše otkrivene njegove svete mošti. S praznikom, amin.